Good morning mga idol. Market di Subong sa Dao Public Market. Manog baligya ko si Onyok Vlogger. As to mind bites na pala noon. Ngayon si Onyok Vlogger rin. Paki-like lang and share mga idol. Hello, my friend. Morning. Amo to si Big Time Barry Noel kag si Boy Tapok. Mura mga big time na mga negosantes daw. Si Barry Noel kag si Boy Tapok kag si Onyok Vlogger, mura mga big time. Hello. Morning. Good morning. Mura big time ng mga vlogger. Big time na. Big vlog. Ang time mura. Vlogger sa inyo ko. Morning. Liwit, tilapia, 200 kilo. Ay kan Ano? Kita na. Ano kita mo? Karaan. Ha? Matalaan, wala matalaan pa ka dyan. Ito lang yan, daw panit mo rin. Man. Guys. Wait, Maya. On. Baulo, kag maya-maya isda ni Onyok Vlogger. May liwit man. Paki-like lang and share mga idol.